Hari ini saya mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama. Today I'll ask us to meditate on a passage of scripture from 1 Peter chapter 1. Kita akan membaca dari ayat yang ketiga, mungkin kalau bisa dimunculkan dari ayat ketiga sampai ayat yang ketujuh. We'll read from verses 3 to 7. Saya akan membaca sekali di dalam bahasa Indonesia dan kemudian bersama-sama saudara yang berbahasa Indonesia dan kemudian Vinka akan membaca dalam bahasa Inggris bersama-sama dengan saudara yang berbahasa Inggris. I'll read once in Indonesian with those of you who have an Indonesian Bible, and the interpreter will read in English along with all of our English speakers. 1 Petrus pasal 1 dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. 1 Peter chapter 1 verses 3 to 7. Bahasa Indonesia bersama-sama dengan saya. In Indonesian together with me. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Peter 1 verses 3 to 7. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Mari kita berdoa sekali lagi. Let us pray once again. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan kumpulkan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Our Heavenly Father, we are so grateful that you've gathered us here today once again to worship you. Saat ini kami siap untuk merenungkan akan firman-Mu. Now we are ready to meditate upon your word. Kami mohon Tuhan sendiri yang hadir dan memberkati setiap kami. We plead that you would be present and bless each one of us. Kiranya Kau mengurapi hamba-Mu boleh memberitakan firman Tuhan yang dengan setia. We ask that you anoint your servant so that he may preach your word faithfully. Dan Tuhan berkati setiap kami yang mendengar sehingga kami juga boleh dipersiapkan dengan hati kami untuk mendengar akan perkataan Tuhan. And bless each of us listeners so that we may be ready to hear your word. Sehingga apa yang kami dengar dan renungkan boleh menjadi benih yang bertumbuh di dalam hidup kami. So that what we hear and meditate on may be seeds that produce fruit in our lives. Tuhan berkati dan pimpin setiap kami. May bless and guide each one of us. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. In the name of our Lord Jesus we pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, hari ini kita akan membaca atau merenungkan secara khusus ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dari 1 Petrus. My brothers and sisters, today we will especially meditate on verses 6 and 7 of this passage. Tapi ayat 6 dimulai dengan kalimat bergembiralah akan hal itu. Verse 6 begins with the phrase, in this you rejoice. Tapi berarti artinya ayat yang ke-6 ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya. This means that verse 6 is a continuation of the verses beforehand. Bicara tentang hal itu menunjuk kepada hal-hal yang sudah Petrus katakan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Speaking of in this means that it is talking about the
things that Peter spoke of before this verse. Karena itu kita melihat sedikit ayat yang ketiga sampai yang kelima akan apa yang Petrus sudah nyatakan bagi kita sekalian. Because of that, we look at verses 3 to 5. What is it that Peter has stated to us? Ayat 3 dimulai dengan kalimat terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Verse 3 begins saying, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ." Di dalam 3, 4, dan 5, di sini Petrus sedang memuji dan memuliakan Tuhan akan pekerjaan Tuhan yang Tuhan telah kerjakan bagi anak-anaknya. In verses 3, 4, and 5, Peter is praising God for the work that God has done for his people. Kalau boleh disimpulkan adalah ayat yang ketiga mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. We can summarize these verses. Jesus Christ has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Christ from the dead. Ayat yang keempat berbicara Allah juga yang telah menyediakan warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tersimpan bagi kita di sorga. Verse 4 also talks about an inheritance that God has prepared that is imperishable, undefiled, unfading, and kept in heaven for us. Dan ayat yang kelima berbicara Allah jugalah yang akan memelihara kita melalui iman kita sampai kita menerima warisan daripada yang Tuhan telah sediakan bagi kita itu. And in verse 5 it also talks about God's power, which is keeping our faith for salvation so that we may gain this inheritance in eternity. Dengan kata lain ayat 3, 4, 5 ini berbicara tentang rahmat Tuhan yang begitu besar yang Tuhan nyatakan kepada umatnya. And so verse 3, 4, and 5 is talking about the great grace and wealth of God that He has given to His people. Allah yang telah melahirkan kita kembali. The God who has given us new birth. Allah yang telah menyediakan warisan yang tidak dapat binasa. God has given us an inheritance that can never fade away. Dan Allah yang memelihara iman kita sendiri untuk kita boleh siap menerima warisan yang tidak dapat binasa itu. And a God who looks after our faith so that we may receive this eternal inheritance. Jelas ini menjadi dasar dari kita dan Petrus menyatakan kepada kita juga memuji Tuhan, meninggikan Tuhan karena rahmat-Nya yang besar itu. So this is the foundation that Peter says we can praise God for because of His great wealth. Ini menjadi alasan kita bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. This is the reason that we can rejoice in God. Dan ayat yang ke-6 juga disambung dengan kalimat bergembiralah akan hal itu. And so in verse 6 it continues saying, "In this you rejoice." Dan ayat yang ke-6 dan ke-7 sekarang Petrus memberikan kepada kita alasan yang kedua untuk kita bersukacita dan bergembira akan pekerjaan Tuhan. And in verse 6 and 7 Peter gives us a second reason as to why we can rejoice. Khususnya kita boleh bersukacita, bergembira karena rencana dan maksud Tuhan di dalam penderitaan yang kita alami. And Maksud dan rencana Tuhan di dalam penderitaan yang kita alami. secondly, we know that there is a purpose and a plan that God has given for us in suffering. Dan kalau kita melihat dua alasan yang besar ini, bagian yang pertama adalah kita melihat karena ada pengharapan yang pasti, warisan yang tidak dapat binasa yang telah disediakan bagi kita. So firstly, there is a certain hope, a certain inheritance that has been prepared for us. Yang jauh lebih berharga dari segala penderitaan yang kita alami sekarang. That is far more valuable than any of the suffering we are going through right now. Karena itu ini alasan kita bersukacita, bergembira, memuji Tuhan karena segala penderitaan yang kita alami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan telah sediakan bagi kita di depan nanti. And therefore we can rejoice and be glad because none of the suffering that we are undergoing can be compared to the inheritance that God has in store for us later. Itu boleh disimpulkan dari ayat 3 sampai 4 adalah berkaitan dengan pengharapan di depan yang Tuhan sediakan bagi kita sehingga penderitaan, kesulitan yang kita alami sekarang itu kita dapat menanggungnya dengan sukacita. So in verses 3 and 4, this summarizes the hope that we have so that we can bear our sufferings right now with joy. Saya teringat melihat anak-anak saya yang sedang mempersiapkan diri untuk mereka pergi dengan teman-temannya ke Jepang bulan November. I remember seeing my children prepare themselves for their trip to Japan with their friends in November. Dan mereka sekarang sedang bekerja giat, sedang mengumpulkan uang. And now they are working very hard to save money.
Mereka kerja cukup keras, salah satu khususnya dan kelihatan capek sekali waktu setiap kali bekerja. They're working very hard, especially one of my children, and she appears very tired after she's been working. Tetapi dia bilang tetap semangat karena ada pengharapan Jepang di depan. But she says she is enthusiastic because there's a hope of Japan in the future. Saudara sekalian, tentu pengharapan di dalam Tuhan jauh lebih pasti daripada pergi ke Jepang. Of course, our hope in God is far more sure than the hope of going to Japan. Inilah alasan yang pertama yang Petrus katakan kepada kita, bagaimana kita boleh di dalam menghadapi kesulitan, tantangan yang ada, kita boleh bertahan dan ada kekuatan karena ada pengharapan yang pasti yang Tuhan sediakan bagi kita di depan. This is the first reason that Peter gives us when we are faced with difficulty. We can have assurance and we can have this hope because it is sure for us in the future. Ada warisan yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita. There is an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for us. Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, sekarang Petrus mengajarkan kepada kita bagaimana penderitaan itu sendiri sekarang sebenarnya sedang mempersiapkan kita untuk menerima warisan yang kekal itu. In verse 6 and 7, Peter explains how our suffering now is preparing us to receive this eternal inheritance. Ayat yang ke-7 mengatakan maksud semuanya itu, maksud daripada penderitaan kita itu, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga, ini tujuannya, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. And verse 7 it says, so that these trials have tested the genuineness of your faith, more precious than gold that perishes though it is tested by fire, and so that it may be found, and this is the purpose, to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Saudara sekalian, jadi Petrus mau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita menghadapi penderitaan yang sedang kita hadapi sekarang. So Peter wants to teach us how we can face our suffering now. Bukan hanya mendapat kekuatan karena pengharapan yang pasti yang di depan yang Tuhan sediakan. Not only receiving joy because of the hope that is in front of us in the future, Tetapi melihat kepada rencana Allah di dalam penderitaan yang sedang kita hadapi sekarang. but seeing the plan of God in the suffering that we are undergoing now. Saudara sekalian, sebelum kita melihat rencana Allah ini di dalam apa yang Petrus katakan kepada kita, Before we see the plan of God and what Peter is saying here, kita perlu menyadari betapa krusialnya tema penderitaan ini bagi semua orang. we have to recognize how relevant this theme of suffering is for everyone. Tema penderitaan ini atau orang mengalami penderitaan itu seringkali menjadi salah satu penyebab utama orang meninggalkan Tuhan atau bahkan menolak percaya kepada Tuhan. The theme of suffering is one of the major reasons people might reject God or turn away from God. Orang-orang tidak mau percaya kepada Tuhan karena melihat bagaimana Tuhan yang baik itu bisa mengizinkan segala penderitaan terjadi di dalam dunia dan juga di dalam hidup saya. People don't want to believe God because they ask, how can a loving God cause so much suffering in this world and in my life? Beberapa tahun yang lalu ada seorang aktris Hollywood yang terkenal di interview. A few years ago, there was a famous actress in Hollywood who was interviewed. Dia diinterview setelah kekasihnya itu mati di dalam kecelakaan. She was interviewed after her love died in a car accident. Dia sebelumnya hidupnya tidak terlalu memikirkan Tuhan dan tidak terlalu percaya kepada Tuhan. Before this, she didn't really know God. She did not believe in God. Tetapi waktu pacarnya atau kekasihnya itu meninggal, dia langsung menjadi marah kepada Tuhan. But when her love died, she became angry at God. Dia mengatakan bagaimana Tuhan yang baik itu bisa membiarkan pacarku itu, kekasihku yang sedang sehat-sehatnya itu tabrakan dan mati. She said, how could a good God allow my love, my boyfriend,
die in this accident. Saudara melihat dari orang yang sebenarnya tidak peduli Tuhan ada atau tidak ada. So you see this person who initially did not care whether or not God existed. Tetapi ketika penderitaan tiba, maka dia langsung menjadi marah kepada Tuhan. But when suffering happened, they suddenly became angry at God. Seolah-olah Tuhan tiba-tiba ada dan dia orang yang patut kepada dia patut dimarahi. It is as if suddenly God exists and then this is someone worthy of receiving the anger. Tetapi saudara sekalian, di sisi lain banyak juga orang yang justru menemukan Tuhan melalui kesulitan dan penderitaan yang dialami. But on the other hand, there are many people who find God because of their suffering. Salah satunya adalah orang mulai menyadari akan ketidakberdayaan diri di dalam segala kesulitannya dan kemudian dia datang minta pertolongan Tuhan di tengah segala ketidakberdayaannya. An example is people who realize their own weakness and wretchedness, and they come to God because they recognize their own wretchedness. Itulah sebabnya salah satu pelayanan yang cukup efektif adalah ketika kita mengunjungi orang yang sedang sakit di rumah sakit. It is one of the effective ministries is going to visit people who are sick in the hospital. Itu pelayanan yang sering dikerjakan oleh GRI Singapura waktu saya melayani di Singapura 18-19 tahun yang lalu. It was a ministry that was often done by the church in Singapore when I was serving there 18 or 19 years ago. Salah seorang juga yang bernama Max Dupree, seorang CEO dari satu perusahaan Fortune 500. Max Dupree, who is one of the CEOs in a Fortune 500 company. Dia mengatakan bahwa dia menyadari bahwa sedikit sekali yang bisa dia kontrol ketika cucunya itu terbaring di rumah sakit tidak berdaya. He recognized that there was very little that he could control when his grandson was lying there sick in the hospital bed. Dia salah seorang yang paling kaya, yang paling berhasil di dalam hidupnya, tetapi ketika cucunya terbaring sakit, dia sadar sedikit sekali yang dia bisa lakukan. He was such a successful, wealthy person. When his grandson was lying there, he realized there was very little he could do. Dia mengatakan seperti ini. He said this. Saya melihat sekali lagi dan sekali lagi betapa seringnya kita harus belajar tentang kebenaran ini. He said, I see once again how important it is we learn this truth. Bahwa kita bisa kontrol hanya sedikit sekali daripada kehidupan kita. That we can only control a very small portion of our lives. Penglihatan kita, paru-paru, cinta, kesehatan, hidup kekal adalah anugerah di luar kontrol saya. Our sight, our lungs, our relationship, our health are all things outside my control. Saudara sekalian, ketika di dalam kesulitan dan penderitaan, kita bukan hanya sadar bahwa kita tidak bisa mengontrol banyak hal. In suffering and sickness, not only do we realize that we cannot control many things, Tetapi sebenarnya kita memang tidak pernah bisa mengontrol banyak hal di dalam hidup kita. but in fact we are completely unable to control many things in our lives. Ada satu buku anak-anak, mungkin sebagian pernah dengar saya menceritakan tentang buku anak-anak yang ditulis oleh Dr. Seuss yang berjudul Yertle the Turtle. There is a children's book that was written by Dr. Seuss, Hertel the Turtle. Dr. Seuss sudah tahu bukunya yang banyak gambar-gambarnya tentang cerita untuk anak-anak. Dr. Seuss is lots of drawings in the book, and it's a children's book. Dan di dalam buku, salah satu bukunya Yertle the Turtle itu dia menggambarkan si Yertle ini, turtle yang rasa hebat, dia ada di kolam-kolam, dia tinggal di satu kolam yang banyak turtle, kura-kura. And so Yertle the turtle is this mighty turtle that is living in a lake with lots of other turtles. Maka kemudian dia berpikir dia akan mendirikan satu istana yang sangat tinggi untuk kerajaannya. And he thought he was going to build a great castle for his kingdom.
Maka dia mengatakan, turtle semuanya berkumpul menjadi satu. And so he said, turtles, let us all gather together. Dan bertumpuk satu dengan satu membangun satu kerajaan istana yang paling besar bagi kerajaanku. And let us stack on top of one another so that we can build a great castle for my kingdom. Maka seluruh kura-kura itu datang tiba-tiba berkumpul menjadi satu, bertumpuk satu dengan yang lain. And all the turtles came together and heaped into a great mound. Dan dari 1, 2, 10, 20, 30, ratusan ribuan menjadi berkilo-kilometer tingginya akan kerajaan daripada Yirtle ini. And 1 and 2 and tens and hundreds and thousands of stacks until this tower was so very tall. Saudara bisa bayangkan ya buku Dr. Seuss ini kita buka panjang-panjang terus makin tinggi akan turtle yang bertumpuk satu di atas yang lain. So you can imagine reading this Dr. Seuss book, so taller and taller and taller the tower became. Dan kemudian setelah kerajaannya begitu tinggi dan begitu kelihatan begitu hebat, And after his kingdom was so great and mighty and visible, ada satu kura-kura yang sangat kecil yang ada di paling bawah daripada tumpukan itu. there was a very small turtle at the very bottom of this heap. Ya, ini turtle-nya disebut Little Mac. The turtle is called Little Mac. Maka kemudian Dr. Seuss mengatakan that plain little Mac did a plain little thing. And Dr. Seuss said the plain little Mac did a plain little thing. Ya, turtle yang kecil ini melakukan sesuatu yang sangat sedikit sekali yang seperti tidak ada artinya sama sekali. This plain little Mac did something that seemed very small and insignificant. Dia burp. He burped. Karena dia ada di paling bawah, mungkin tertekan, dia sudah tidak kuat, akhirnya dia Maybe he was right at the bottom and he had so much pressure on his tummy and out he burped. Dan ketika dia burp, Dr. Seuss menulis, his burp shook the throne of the king. Maka dahaknya atau sendawanya itu menggoyang kerajaan Yirtle the turtle. And he burped and it shook the throne of the king. Dan runtuhlah kerajaan itu, and all the king's men and all the king horses cannot put the Yirtle turtle together again. And the tower fell and the tower could not be put together again. Saudara sekalian, inilah kita perlu mengerti kadang-kadang di dalam hal yang kecil saja yang di dalam hidup kita, maka rusaklah dan hancurlah hidup kita. We need to understand because sometimes small things in our lives can shake and destroy our lives. Dan penderitaan ini justru seringkali mengajarkan kepada kita akan kebenaran ini. And suffering in our lives often teach us this truth. Kita kadang-kadang merasa hidup kita semua ada dalam kontrol kita dan kita bisa melakukan sesuai dengan kehendak kita. We sometimes feel like our lives are completely in our control and we can live it out according to our will. Kita punya kekuatan, kita punya kepintaran, kita punya kekayaan. We have strength, we have intelligence, we have riches. Sampai salah satu syaraf di belakang kita, di punggung kita kejepit. Until a nerve in our back is pinched. Dari ratusan, ribuan, puluhan ribu syaraf di tubuh kita, salah satu syaraf kejepit saja. And out of all the hundreds and thousands of nerves in our body, when one of them gets pinched, Maka tidak ada banyak hal yang kita bisa lakukan. then we can't do many things. Saudara sekalian, tetapi bagi anak-anak Tuhan, karena itu kita perlu mengerti bahwa penderitaan itu justru seringkali membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. But as children of God, we have to understand that suffering often brings us closer to God. Saya tahu banyak di antara kita, hampir semua orang itu mengalami penderitaan yang berbeda-beda. I know that there are many among us who are undergoing many types of suffering. Bagi anak-anak Tuhan, Tuhan ingin kita makin menyadari di tengah segala penderitaan kita makin mengenal siapa itu Tuhan. But as children of God, in the midst of suffering, He wants us to know who He is more. Dia mau kita menyadari Tuhan itu Tuhan yang hidup dan Tuhan yang kasih-Nya nyata dan kekuatannya kita boleh alami di tengah segala kesulitan dan penderitaan kita. He wants us to know that He is a living God, a loving God, and a God whose power we can experience in the midst of our suffering. C.S. Lewis mengatakan, God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pain. Allah itu berbisik kepada kita di dalam waktu-waktu kita lancar dan nikmat.
tetapi dia berteriak kepada kita di dalam penderitaan kita. C.S. Lewis God says that God whispers to us in our good times, but that he shouts to us in our times of suffering. Saudara sekalian, kita seringkali baru menyadari bahwa Jesus is all you need when Jesus is all you have. Tuhan Yesus satu-satunya yang kita perlukan ketika Dia satu-satunya yang kita miliki. Jesus is all you need when he is all that you have. Beberapa waktu yang lalu saya sempat di kontak oleh seorang out of the blue, teks saya. Once I was contacted by someone completely out of the blue. Ya, saya tidak kenal orang ini. I didn't know this person. Dan dia bilang, Pastor, bisakah tolong saya? And he said, Pastor, can you help me? Terus dia jelasin dia sangat membutuhkan uang untuk beli makanan dan sebagainya, untuk beli obat. Dia homeless dan sebagainya. He explained that he needed money to buy food and medicine, and said that he was homeless. Ya, saya pikir meskipun saya tidak tahu dan mungkin saja dia menipu, tetapi saya pikir saya bilang ya sudah, saya akan kirim uang ke kamu. And I thought that even though I didn't know him and he might be deceiving me, but well, I'll help him and send some money. Dan saya minta rekening bank dia. I asked for his bank account. Dan sebenarnya keluarga saya bilang, hati-hati Pak, hati-hati, nanti mungkin dia orang yang mau menipu. And my family all said, oh, be careful, Dad, he might be a scammer. Dan saya bilang, ya, kalaupun ditipu, tetapi kalau lihat dari teksnya dia saya rasa orang yang sangat membutuhkan pertolongan. And I said, he might be trying to scam me, but from the text that he has sent me, it seems he is really in need. Maka ya sudah, saya kirim $50. And so I sent him $50. Dan lihat bagaimana responsnya dia. And I waited to see what his response would be like. Ya, dia sangat bersyukur, terima kasih dan sebagainya. He was so grateful and so on and so forth. Tetapi kemudian besoknya dia teks saya lagi. But the next day he texted me again. Dan dia minta pertolongan lagi. And he asked for help again. Nah, saya mulai rasa ini orang memang mau minta cari-cari uang saja, minta uang saja. And indeed I began to feel this person is someone who is just looking for money. Saya terus dengan halus menolak dia. And so I declined him gently. Mau lihat juga responsnya bagaimana. I also wanted to see what his response would be like. Dia kemudian tetap dia tidak marah dan sebagainya, tetapi dia tetap berterima kasih dan dia bilang kalau tidak bisa berikan saya mengerti dan thank you dan sebagainya. He was not angry. He said, if you cannot give, I understand, and he was still very grateful. Tapi dia bilang kalau tidak bisa 50, mungkin kirim saya 20. But he said, if you can't send me $50, please send me $20. Saya bilang saya tidak bisa lagi, saya sudah lakukan itu. He said, I said, I'm sorry, I can't. I already did you this good deed. Dan kemudian saya mulai sadar bahwa ini mungkin orang yang ya mau minta-minta saja. And I began to feel like, yes, this person is just someone who is liking to ask for money. Dan dia sebelumnya sudah ngomong, saya percaya Tuhan Yesus dan sebagainya dan sebagainya. And before that, he had already said, I believe in Jesus and this and that. Ya, karena itu terus saya kutip kalimat yang tadi saya katakan. And because of that, I gave him the quote I see just now. Mungkin kamu perlu belajar bahwa Yesus belajar di dalam kesulitanmu, penderitaanmu bahwa Jesus is all you need when Jesus is all you have. Maybe in all of your suffering, you need to learn that Jesus is all you need when he is all that you have. Ini adalah satu kebenaran yang mungkin kadang-kadang kita perlu sadari di dalam segala kesulitan yang kita hadapi. This is a truth that we perhaps need to recognize when we are going through suffering in our lives. Kadang-kadang ketika tidak ada siapapun yang bisa menolong kita, Sometimes there is no one who can help us. tidak ada bahkan orang-orang yang dekat kepada kita tidak bisa menolong kita. Sometimes even the people close to us cannot help us. Dan kita hanya memiliki Kristus dan kita datang berharap bergantung kepada Dia. And we only have Christ to come to hope on, to rely on. Seringkali anak-anak Tuhan justru menyadari bahwa
disitulah sumber kekuatan dan pertolongan saya. Very often the children of God can realize this is my source of strength and hope. Ketika Yesus adalah satu-satunya pribadi yang saya punya, maka baru sadar bahwa dia adalah sesungguhnya yang paling saya perlukan. It is when Jesus is the only thing that I have that we recognize He is all that I need. Saudara sekalian, inilah hal yang kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. This is what we can see in 1 Peter verses 6 and 7. Bahwa Allah itu memiliki rencana yang baik bagi umatnya melalui segala kesulitan penderitaan yang kita hadapi. That God has a good plan for His people throughout all of the sufferings that we endure. Bukan berarti Allah itu sumber kejahatan yang menyebabkan kita menderita. It doesn't mean that God is the source of evil for what's happening in our lives. Kita harus bisa membedakan akan hal ini. We need to be able to differentiate between these two things. Bahwa sakit, kecelakaan, kebakaran, kematian, itu semuanya adalah akibat kita sudah hidup di dalam dunia yang berdosa ini. That illness, brokenness, death and fires, these are all a consequence of living in a world that is broken by sin. Memang ada kesulitan penderitaan yang kita alami karena kebodohan dan dosa kita pribadi. Indeed, there are sufferings that we go through because of our own stupidity and sin. Tetapi banyak juga kesulitan penderitaan yang kita hadapi adalah bukan karena dosa kita pribadi, tapi karena memang dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. But there are also many sufferings that we endure, not because of our personal sin, but simply because we live in a world that is broken by sin. Jadi bukan berarti Tuhan yang menjadi sumber daripada segala kesulitan dan penderitaan yang kita alami. So it is not that God is the source of our sufferings, Tetapi Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas semua hal yang kita hadapi. but He is a God who is sovereign above everything that we are experiencing. Ketika kita mengatakan Allah itu memiliki rencana yang baik dalam penderitaan kita, Where we say that God has a good plan for my life, meskipun Dia bukan sumber daripada segala kejahatan yang kita alami, even though He is not the source of what is happening in our lives, tetapi berarti penderitaan yang kita alami, yang dialami umatnya itu bisa terjadi karena Tuhan yang mengizinkannya. but it does mean that the suffering that is happening to us, that is happening to His people, happens because He has allowed it to be so. Kalau Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi, penderitaan itu tidak akan kita alami. If God does not allow suffering, then the suffering would not happen to us. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi, berarti ada maksud Tuhan yang baik bagi umatnya. But if God had allowed the suffering, it means that God has a good purpose for the suffering. Ayat yang ke-6 mengatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. In verse 6 it says, "In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials." Tadi ESV terjemahannya cukup sangat bagus, if necessary. Berarti kalau itu Tuhan melihat memang kamu perlu mengalami kesulitan penderitaan ini, maka Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam hidup kita. The ESV translation is very good. It says, if necessary. It means that if God sees that we need this suffering in our lives, He will allow it to happen to us for our good. Tetapi orang Kristen tentu tidak selalu mengalami penderitaan. But of course, Christians don't always experience suffering. Tetapi kalau penderitaan itu kita alami di dalam hidup kita, But if we experience the suffering in our lives, maka kita harus percaya seperti firman Tuhan katakan bahwa Tuhan yang berbijaksana, yang kita tidak mengerti sepenuhnya, we have to believe that as the suffering does happen, God, who is wise, who we do not completely understand, di dalam kebijaksanaannya Dia menganggap itu necessary, bahwa kita mengalami segala kesulitan dan penderitaan yang sedang kita hadapi. in His wisdom, He sees that it is necessary that we are undergoing the hardships in our lives. Maka kita bisa bertanya, apa maksudnya? Mengapa kita harus mengalami itu? Mengapa itu necessary bagi hidup kita? And so we can ask, why is it necessary for our lives? Maka ayat ke-7 memberi jawaban bagi kita. And verse 7 gives us the answer. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. So that the tested genuineness of your faith. Ini lalu kemudian Petrus memberikan kepada kita gambaran yang penting sekaligus mengerikan tentang penderitaan yang kita alami. And Peter gives us an important but very terrifying image of what it means. Yaitu penderitaan yang kita alami, maksud dari Tuhan itu seperti emas yang dimurnikan dengan api.
That God's meaning for suffering is like gold that is being purified by fire. Dan saya sempat search in Google, emas itu kalau dilelehkan untuk dimurnikan itu sampai berapa panasnya. And I Googled, how hot does it have to be for gold to be purified? Maka emas itu bisa dilelehkan dan dengan tujuan dimurnikan itu harus mencapai 1064 derajat Celcius. In order for gold to be melted down for purification, the heat has to reach 1064 degrees Celsius. Maka satu emas yang dilelehkan sampai 1000 derajat lebih itu berarti sesuatu yang sangat berbahaya dan juga sangat powerful. For this gold to be melted down at this temperature of 1064 Celsius means that this is a terrifying and dangerous thing. Tetapi di tangan ahli daripada emas atau pandai emas itu, maka emas yang dilelehkan itu menjadi barang yang jauh lebih indah. But in the hand of the goldsmith, this melted gold becomes a much more beautiful thing. Dia menjadi lebih murni dan akan dibentuk menjadi perhiasan yang indah dan sangat berharga. It will become more pure and it will be shaped into beautiful things and decorations. Inilah maksud Tuhan yang baik mengizinkan penderitaan terjadi di dalam hidup kita. This is God's good purpose for the sufferings that are happening in our lives. Kalau kita melihat pasal 3 ayat yang ke-17 dari 1 Petrus ini, If we look at chapter 3 verse 17 of 1 Peter, maka Petrus mengatakan sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. for it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil. Jadi waktu kita hidup berbuat baik, hidup dalam kehendak Tuhan, itu sangat mungkin kita juga mengalami penderitaan. So while we are living well and living godly lives, it is very possible that we will experience suffering. Ini tentu pengertian yang tidak mungkin dimengerti oleh orang di dalam dunia ini. Of course, this is an understanding of suffering that many in the world do not share. Orang dunia ini bisa mungkin berusaha sekuat tenaga dengan segala kemampuan untuk boleh menghindari penderitaan. People in this world are trying with all of their strength, with all of their different methods to prevent suffering. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, penderitaan itu kalau Tuhan izinkan dan kita tahu segala penderitaan anak-anak Tuhan itu di dalam kontrol Tuhan, kita menyadari ada maksud Tuhan yang baik bagi anak-anaknya. But for the children of God, if we recognize that it is God who has allowed suffering into our lives as a part of His plan, there is always something good in store for us as His children. Bahkan seharusnya orang-orang Kristen itu expect bahwa kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan mengalami penderitaan. In fact, as children of God, we have to expect that if we are living according to God's will, there will be suffering in our lives. 1 Petrus 4 ayat yang ke-12-13 mengatakan kepada kita. 1 Peter 4 verse 13 says to us, 12 and 13. 12 and 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice insofar as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, justru kita harus expect. Jangan kaget, Petrus katakan, kalau engkau mengalami segala penderitaan. As children of God who are living in God's will, we actually ought to expect and not be surprised when suffering happens in our lives. Ketika engkau, saya kasih contoh, ketika engkau mau mengasihi orang lain, I'll give you an example. When you want to love other people, maka engkau akan menderita. then you will suffer. Akan banyak kesulitan, banyak pengorbanan yang harus dilakukan. There are many difficulties, many sacrifices that you must do. Ketika engkau pergi untuk memberitakan Injil, ingin orang-orang yang engkau kenal untuk atau bahkan orang yang tidak engkau kenal untuk boleh mendengar firman Tuhan dan percaya kepada Kristus. When you go to preach the word of God to people you know or who you don't know about Jesus Christ, Maka engkau akan mengalami kesulitan, penderitaan. you'll experience difficulties and suffering.
Saudara sekalian, inilah maksud baik daripada Tuhan bagi hidup kita. This is God's purpose for our lives. Supaya melalui segala kesulitan dan penderitaan itu kita dimurnikan imannya. So through all of our sufferings and difficulties, our faith is purified. Dan kalau kembali ke ayat yang ke-7 1 Petrus adalah supaya kita sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. And in verse 7 it says, it is so that you may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Kesulitan dan penderitaan yang kita alami akan memurnikan akan iman kita. The sufferings that we endure will purify our faith. Ketika emas itu dilelehkan sampai 1000 derajat lebih, When this gold is melted at a temperature of greater than 1,000 degrees, maka campuran-campuran yang tidak murni dari emas itu akan muncul di permukaan. the impurities in the gold will rise to the surface. Dan dia pandai emas itu akan membersihkan campuran-campuran itu. And this will be sifted off the gold, Sehingga emas itu menjadi lebih murni daripada sebelumnya. so that this gold is purer than before. Kita bisa bertanya, salah satu adalah apa yang harus dimurnikan daripada hidup saya. You can ask the question, what needs to be purified from my life? Salah satunya adalah apakah campuran yang kita di dalam hati kita adalah apakah kita mengikut Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan atau karena kita menginginkan berkat-berkatnya saja. One of the things we can ask out of the mixture of our heart is, are we following God because we truly love Him or because we only want His blessing? Bagaimana kita tahu akan pertanyaan ini kalau hidup kita selalu lancar? How do we know the answer to this question if our lives are always just good? Apakah saya sungguh-sungguh mengikut Tuhan, melakukan segala hal yang benar di mata Tuhan itu karena saya mengasihi Tuhan atau karena Tuhan sudah memberkati saya? Am I truly following God and obeying Him because I really love Him, or is it only because He is blessing me? Bukankah itu yang dituduhkan setan kepada Ayub? Is that not Satan's challenge towards Job? Bahwa tentu saja Tuhan, Kau melindungi Ayub taat kepadamu. Tentu saja Ayub beribadah kepadamu karena Engkau melindungi hidupnya, Engkau menjaga dia, semua kehidupannya dia alami dengan segala kelancaran dan kesuksesan. Of course, Lord, Job would follow you and worship you because you have protected him, you have guided him and given him so many blessings in his life. Tapi Engkau biarkan dia, hancurkan dia, semua yang dia miliki, biarkan dia mengalami penderitaan dan kesulitan, maka dia akan mengutuki kamu. But if you destroy him, take away everything that he owns, he will curse you. Dan herannya dan yang mengerikannya, Tuhan to some extent setuju kepada argumentasi setan ini. And the strange and terrifying thing is that God, to an extent, agrees with Satan's thinking. Silakan kau sekarang mengambil semua miliknya, kau hancurkan semua yang dia punya, dan lihat bagaimana Job akan bereaksi. Go ahead, take away all of his possessions, everything that Job owns, and see how Job reacts. Tetapi Ayub berhasil melewati ujian kesulitan itu karena dia mengatakan semua yang aku miliki adalah dari Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. But Job passed his trial because he says, everything that I have belongs to God. It is the Lord who gives, the Lord who takes away, and blessed be the name of the Lord. Saudara sekalian, salah satu hal di dalam hati kita yang perlu dimurnikan adalah Tuhan adalah apakah kita sungguh mengikut Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. One of the impurities that we need to cleanse from our lives is whether we are truly following God because He is a God who loves us. Karena Dia telah menyerahkan anaknya yang tunggal mati bagi kita sehingga saya perlu meresponi mengasihi Dia sebagaimana Dia telah mengasihi saya. Because He's given me His only Son, so now I must respond also in love to Him. Saya mengikut Dia bukan karena Dia terus menjagai, melindungi, dan memberikan semua berkat-berkat yang saya perlukan hari ini. I'm following Him not because He is blessing me and just giving me everything that I need today. Saudara sekalian, penderitaan yang kita alami, kalau Tuhan mengizinkan itu, salah satunya sedang memurnikan hati kita seperti demikian.
suffering that God allows in our lives is purifying our hearts in this way? Apakah iman kita itu adalah iman yang asli? Is our faith true faith? Kalau dia adalah bunga yang asli, maka dia tidak perlu takut untuk mengalami segala penderitaan. If this flower is a true flower, it doesn't have to worry about undergoing these sufferings. Dr. Stephen Tong pernah mengatakan kalau ada bunga yang asli, maka dia tidak takut untuk dibejek, dihancurkan. Pastor Stephen Stone often says, if there is a genuine flower, it's not going to be worried about being trampled on. Maka bunga yang asli ketika dihancurkan, wanginya makin semerbaknya makin keluar. Because the more that you crush a real flower, the more its perfume will smell beautiful. Tapi kalau ini adalah bunga yang plastik, But if it's a plastic flower, maka kalau kau hancurkan bunga ini, and then you crush this flower, maka bau plastik yang tidak enak itu akan muncul. it is the plastic smell that will be smelt. Saudara mungkin pernah juga mendengar akan ilustrasi akan kopi, wortel dan juga telur. You've probably also heard of the illustrations of the coffee, carrot, and egg. Apa bedanya kopi, wortel dan telur? What is the difference between coffee, carrot, and egg? Bedanya adalah ketika engkau merebus sebuah wortel, The difference is when you boil a carrot. maka wortel yang tadinya keras waktu mentah, The carrot which was hard when it was fresh. maka ketika engkau masukkan ke dalam air 100 derajat mendidih, When you put it into boiling water, maka tidak lama kemudian engkau angkat wortel itu menjadi lembek. before long when you lift this carrot back up, it will be soft. Ada orang-orang yang seperti demikian. There are people like this. Orang yang kelihatannya keras, yang kelihatannya kuat, yang kelihatannya hebat. People who look strong and mighty. Tetapi ketika dia mengalami kesulitan dan penderitaan, But when they undergo suffering, langsung hancur hidupnya, langsung tidak berdaya, langsung collapse. they immediately have their lives destroyed. They become completely unworthy. Tetapi berbeda dengan telur. But different with the egg. Telur sebaliknya adalah sebelum dia direbus, dia dalamnya cair. Before the egg is boiled, it is liquid inside. Tetapi ketika engkau masukkan dia ke dalam air yang mendidih, But when you place this egg into boiling water, maka yang cair itu sekarang menjadi keras. this liquid now becomes hard. Maka ada orang-orang juga seperti demikian. There are also people like this. Kelihatan orangnya lembut, kelihatan orangnya baik, They might appear very soft and very good, ya, kelihatan orangnya sopan, kelihatan orangnya kind. seem like a polite and kind person. Tetapi ketika dia mengalami kesulitan, penderitaan, But when they undergo suffering, ada hatinya menjadi pahit sekali. their heart becomes bitter. Hatinya menjadi keras dan tidak bisa diberitahu apapun juga. Their heart becomes hard and you cannot tell them anything. Dia menjadi bitter hatinya dan tidak mau lagi mendengar firman Tuhan, tidak lagi mau mendengar siapapun yang memberi nasihat kepada dia. They become bitter in their hearts and they no longer want to hear God or people who are giving them advice. Tetapi berbeda dengan kopi, But it's different with the coffee, khususnya kopi yang baru di grind. especially coffee that is freshly ground. Baru dihancurkan, kopi itu wanginya sudah keluar. When this coffee is ground, its perfume can be smelt. Tetapi ketika dia dimasukkan ke dalam air 100 derajat mendidih, But when it is placed into water that is boiling, maka wanginya semerbak keluar semua. its fragrance can be smelt everywhere. Apakah saudara wortel, telur, atau saudara kopi? Are you a carrot, egg, or the coffee? Ada orang-orang yang tadinya keras tapi menjadi hancur karena penderitaan. There are people who are hard but then become destroyed with their suffering. Ada orang-orang seperti lembut tetapi menjadi keras melalui penderitaan. There are people who appear soft but become hard through their suffering. Tetapi anak-anak Tuhan seharusnya lebih mirip seperti kopi. But the children of God ought to be more like the coffee. Hidupnya sudah ada wangi-wangian di dalam hidupnya. There are fragrances in their lives. Tetapi ketika mengalami kesulitan dan penderitaan, justru keindahan hidup dia semakin nyata. Kristus makin besar, Kristus makin dimuliakan oleh segala kesulitan dan penderitaan. But when they undergo suffering, the more you can smell their fragrance, the more you can see Christ, and Christ is glorified in their lives. Dia makin menyadari Tuhan itu hidup, Tuhan itu besar. Dia makin bersandar kepada Tuhan, makin mengerti segala kesulitan penderitaan orang lain.
the more they recognize that God is great, the more they rely on God, and they also can empathize with others' sufferings. Iman yang bergantung kepada Tuhan itu juga bergantung total kepada Tuhan. Itulah yang juga Tuhan inginkan melalui segala kesulitan penderitaan kita. A faith that relies upon God is what God desires for us throughout our sufferings. Hidup yang bergantung bukan kepada orang lain, bukan kepada kedudukan, bukan kepada uang, bukan kepada apapun, tapi hanya bergantung total kepada Tuhan. Tuhan ingin membentuk iman yang seperti demikian. A life that doesn't rely on others or on our power, on our riches or anything else. But a life that is completely reliant on God is the type of faith that God wants to build in our lives. Mungkin saudara pernah juga mendengar cerita tentang seorang cosmetic surgeon yang bernama Dr. Richard Teo di Singapura. Perhaps you also heard of a story of a famous plastic surgeon called Dr. Richard Teo from Singapore. Dia adalah seorang milioner pada umur 30-an. He was already a millionaire in his 30s. Seorang yang hebat sekali, memang plastic surgeon, dia charge orang yang mau operasi mukanya, operasi tubuhnya dengan mahal sekali. He was a very rich man. He charged a lot of money for the surgeries he did to people's faces and their bodies. Kita tahu di Singapura punya mobil, apapun mobil Honda juga sudah sangat mahal. We know that in Singapore it is really expensive to own any kind of car. Dia punya Porsche dia di Singapura. He owned a Porsche in Singapore. Dia punya apartemen sangat mewah. He had a very grand apartment. Dan dia juga banyak perempuan-perempuan yang menjadi girlfriend-nya. And there were many ladies who wanted to be his girlfriend. Dia sangat muda, kaya, ganteng, pinter, dan sebagainya. He was very young, very handsome and rich and so on and so forth. Dia memiliki semua hal yang orang dunia cari. He possessed everything that the world was looking for. Tetapi ketika dia berumur 40 tahun, But when he was 40 years old, maka dia dinyatakan dia kena lung cancer stage 4. he discovered that he had stage 4 lung cancer. Dan melalui sesuatu penderitaan ini dia bergumul dengan sangat berat. And through the suffering, he really went through a struggle. Sebelumnya ada banyak teman-temannya yang coba injili dia dan ajak dia ke gereja. Before this, there were many of his friends who tried to evangelize to him and take him to church. Dia bilang, saya terlalu sibuk, tidak ada waktu untuk ke gereja. He said, well, I'm too busy, I have no time for church. Waktu yang saya mungkin masih ada, cuma mungkin minggu sore kalau ada. I sometimes only just have my Sunday evenings free. Tapi tidak ada gereja di situ yang teman-temannya ajaki minggu sore yang dia bisa pergi. But none of the churches that his friends asked him to were open on a Sunday evening. Terus dia mengatakan kalau gerejanya bikin kebaktian minggu sore atau rubah untuk sesuai kebutuhan saya, baru saya pergi. He said, it's only if a church changes their service times to suit me will I go to church. Dia begitu sombong dan begitu tidak pernah peduli tentang kekristenan. He's extremely arrogant and never cared about Christian faith. Sampai dia menghadapi stage 4 lung cancer ini. Until he faced stage 4 lung cancer. Dan dia bergumul berat dan teman-temannya memberitakan Injil, menghibur dia, memberi kekuatan kepada dia. He struggled deeply and his friends came and evangelized to him and comforted him. Dan melalui proses pergumulan itu dia akhirnya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. And through the struggle, he then truly came to believe in God. Dan salah satu kesaksian yang dia berikan adalah seperti ini. And one of the testimonies that he gave, he said this. Dia menyatakan, saya tahu sekali, sekarang saya baru tahu, sekarang saya mengerti sekali kenapa Tuhan mengizinkan saya mengalami stage 4 lung cancer ini. He said, it is only now that I know, that I understand why God allowed me to have stage 4 lung cancer. Kalau hanya fase pertama atau fase kedua, bahkan sampai fase ketiga, mungkin saya tidak akan percaya dan datang kepada Tuhan. If I was only having stage 1, stage 2, or even stage 3 cancer, I would not have come to God. Karena saya uang begitu banyak, saya kenalan begitu banyak, saya akan pergi ke dokter-dokter yang paling hebat di seluruh dunia. Because I have so much money, I have so many contacts, I would simply go and seek the best doctors in the world. Tapi kalau sudah sampai stage 4, saya menghadapi ini, saya tahu tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. But now that I'm confronting stage 4 illness, I know that there is nothing else I can do. Dan Tuhan tahu
saya harus sampai stage 4 ini, saya baru boleh kembali kepada Tuhan. And God knows that I needed this stage 4 cancer to turn to God. Dan dia bertobat, dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan dia beriman sampai dia mengakhiri akan hidupnya. And he repented, he truly believed in God, and at the end of his life. Sampai meninggal dia terus percaya, dan bahkan sisa waktu yang tidak lama itu dia sungguh bahkan menjadi berkat yang besar bagi orang-orang di dalam sekitar, di dalam kehidupan dia. And coming to the end of his life, not only did he believe, but he also used his life to be a blessing to many others around him. Inilah yang juga Paulus katakan di dalam 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. This is also what the Apostle Paul says in 1 Corinthians 2 verse 11. 2 2 Corinthians 2 verse 11. 2 Corinthians 1 verse Oh. 8 to 9. Oh, 2 Corinthians 1 1 verse 8 to 9. Sorry. Di situ mengatakan, Paulus mengatakan, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. For we do not want you to be unaware, brothers, of the affliction we experienced in Asia, for we were so utterly burdened beyond our strength that we despaired of life itself. Indeed, we felt that we had received the sentence of death, but that was to make us rely not on ourselves but on God who raises the dead. Bahkan Paulus sendiri dia menyadari bahwa kesulitan, penderitaan yang dia alami juga Tuhan sedang memurnikan imannya. And so even Paul himself recognized that the sufferings he was undergoing was to purify his own faith. Hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, This happens so that we should not put trust in our own selves, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. but on God who raises the dead. Saudara sekalian, terakhir kita melihat rencana Allah yang baik di dalam ayat yang ke-7b, 1 Petrus 1. Finally, brothers and sisters, we will look at the final purpose of God in verse 7b. Dia mengatakan, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. So that it may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Tuhan mengizinkan terjadi penderitaan itu memurnikan imanmu sehingga kita siap untuk bertemu dengan Tuhan, berbagian di dalam kemuliaan dirinya. Jesus allowed for your faith to be purified, for you to undergo these sufferings so that you may be ready to receive this glory. Saudara sekalian, inilah yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 5 ketika Kristus Yesus datang untuk kedua kalinya. This is what is stated in Revelation chapter 5 when Jesus comes for a second time. Ayat yang Wahyu pasal 5 ayat 11 mengatakan demikian. Revelations 5 verse 11 says this. Maka aku, Yohanes, melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Then I looked and I heard around the throne and the living creatures and the elders the voice of many angels, numbering myriads and thousands of thousands. Verse 12, saying with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing. Inilah puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan yang Kristus akan terima ketika dia datang kedua kali. This is the power, honor and glory that Jesus Christ will receive at his second coming. Semua makhluk, bahkan malaikat-malaikat, para tua-tua yang tak terhitung jumlahnya itu, mereka beribu-ribu laksa memuji menyembah akan Tuhan. Every creature, all of the angels and the heavenly creatures that cannot be numbered, thousands upon thousands will come to worship Jesus. Bahkan ayat ke-13 mencapai puncaknya, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia
yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. And in verse 13 is the climax, and I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea and all that is in them saying, to him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever. Inilah kemuliaan Kristus ketika dia datang kedua kali. This is the glory of Christ when he comes a second time. Dan yang mengherankan dan menggetarkan hati kita anak-anak Tuhan adalah kita akan berbagian di dalam kemuliaan Tuhan itu. And what is terrifying and should shake our hearts as children of God is that we will be participating in this. Anak-anak Allah yang telah lulus ujian, yang telah melewati akan perapian yang memurnikan iman kita dan ternyata tetap setia di dalam semuanya itu. The children of God who have undergone sufferings, who have been purified by their faith and endure to the end. Terus beriman kepada Kristus, mereka akan berbagian di dalam pujian, kemuliaan, dan keagungan daripada Kristus itu. Those who continue to have faith in Jesus Christ will share in his blessing and honor and glory. Inilah maksud yang baik bagi kesulitan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi bagi anak-anaknya. This is the good purpose that God meant to allow suffering in the lives of his children. Biarlah ketika kita hari ini menghampiri meja perjamuan Tuhan, Today, as we enter into our communion, marilah kita mengingat bahwa Kristus Yesus itu sendiri juga telah menderita bagi kita. let us remember that Jesus Christ himself has suffered for us. Seperti tadi Wahyu pasal yang kelima, puji-pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan karena dia adalah domba Allah yang telah tersembelih itu. Revelations chapter 5 says, all glory, blessing and honor unto God who is the Lamb who was slain. Karena itulah kita yang menjadi orang-orang yang mengikut Kristus, percaya kepada Kristus. Because of that we become people who believe upon Christ Kalau- and follow him. Kalau Kristus sendiri harus mengalami segala penderitaan dan kesulitan untuk menyelamatkan kita. If Christ also had to undergo every suffering in order to save us, Maka kita sebagai pengikut Kristus juga dipanggil bukan hanya berbagian di dalam kemuliaan yang akan dia terima, so as children of God, we are not called just to be part of his glory, tetapi kita juga sekarang ini, di dalam dunia ini, waktu kita mengikut dia, menjadi saksinya di tengah dunia ini, kita pun boleh juga akan mengalami kesulitan, penderitaan yang di dalamnya Tuhan sedang bekerja membentuk hidup kita. But now in this world, as we are living as his testimonies, we will also undergo many different sufferings as he is molding our lives. Marilah ketika kita menerima roti dan cawan hari ini, Let us receive the bread and the cup today yang menunjuk kepada tubuh dan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kita. that points to the body of Christ and the blood that has been shed for us. Biarlah kita yang sudah beriman di dalam Kristus juga berkata kepada Tuhan, May those of us who have faith in Christ say to him, aku mau taat dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. I want to obey and live according to your will, Karena Engkau telah terlebih dahulu melayani dan menyerahkan nyawa-Mu bagi aku. because you have first served me and gave your life for me. Biarlah saya juga boleh mengikut Kristus dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. May I also follow Christ and live according to his will, Dan hidup menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang lain sekeliling saya. and live as a witness and be a blessing to those around me. Dan melalui segala kesulitan dan penderitaan yang saya alami, And through the sufferings that I'm undergoing, biarlah nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. may God's name be more and more glorified in my life. Dan Tuhan sungguh nyata adalah pribadi yang adalah segala-galanya di dalam hidup saya. And God is the all in all in my life. Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin setiap kita. May God lead and guide each one of us. I invite Brother Robert to lead us in the prayer of thanksgiving. Our Father, Lord in heaven, we thank you, Father, that today the blood of Christ, the forgiveness of our trespassing, has now been made in a form that we can taste in the drink and offer and bread that we have today, oh Father. We pray, O Lord, that this blessing that you have given to us encourage us to go out and to bring this good news to the
put those who are suffering out there to know that it is your will to suffer for those who are in you, and also to bring the good news to others so that they know that you love each and every one of us. We pray, Father, that this bread that you have instituted to us to be received today will be a remembrance for us, O Father, as we go into our life until we see face to face. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amin.